CNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा के वफाकी इंतखाबात में हुक्मरान जमात लिबरल्स अक़लियत में तब्दील हो गई थी। उसके बाद अब वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो नई सियासी हक़ाइक़ को एडजस्ट करने के लिए अपनी काबीना में मुताबिक तब्दीलियां कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के हालिया वफाकी इंतखाबात जिसने हुक्मरान जमात लिबरल्स को अक़लियत में तब्दील कर दिया था, इसके बाद अब वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो नई सियासी हक़ाइक़ को एडजस्ट करने के लिए अपनी काबीना में मुताबिक तब्दीलियां कर रहे हैं। 7 नए चेहरे नई काबीना का हिस्सा बने हैं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा सौंपा गया है। अल्बर्टा में पैदा होने वाली क्रिस्टिया कौमी इत्तेहाद, मईशत और बड़े चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा करेंगी। ट्रूडो की नई काबीना के 37 वज़रा में से 7 मॉन्ट्रियल और 11 ग्रेटर टोरंटो एरिया में हैं। काबीना में शामिल 7 में से 5 इजाफे इन्हीं शहरी इलाकों से किए गए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए ट्रूडो का कहना था कि मैं आज बहुत पुरजोश हूँ कि जिस तरह कैनेडियंस ने हमें गुज़िश्ता इंतखाबात में कहा था, इस पर काम करने में कामयाब हूँ। मुल्क को इकट्ठा करने के लिए मुतवस्सित तबके की मौशी नमू, मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ जंग और कनाडा और उनकी बरादरियों को महफूज रखने के उमूर पर तवज्जो देंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की नई वफाकी काबीना पर तनकीद की है। उनका कहना है कि बहुत से एक जैसे चेहरों की मौजूदगी हुकूमत को अपनी पहली मुद्दत की गलतियों को दोहराने का बाइस बनेगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की नई वफाकी काबीना पर तनकीद की है। उनका कहना है कि बहुत से एक जैसे चेहरों की मौजूदगी हुकूमत को अपनी पहली मुद्दत की गलतियों को दोहराने का बाइस बनेगी। उनका कहना था कि जिस तरह की काबीना तश्कील दी गई है, इससे लगता है कि ये गुज़िश्ता काबीना का ही वर्जन है जिसने कैनेडियन की जिंदगी को मुश्किल बनाया, तवानाई के शोबों पर हमला किया और कौमी इत्तेहाद का बहरान पैदा किया। कंजर्वेटिव रहनुमा ने कहा कि ट्रूडो ने इंतखाबात से कुछ नहीं सीखा जिसमें उनकी अक्सरियती हुकूमत अक़लियत में तब्दील हो गई। वाज़ेह रहे कि ट्रूडो की काबीना जब तहलील हुई थी तो 35 मेंबरान पर मुश्तमिल थी, जबकि नई काबीना में मेंबरान की तादाद 37 हो गई है। दूसरी जानिब नई काबीना पर अल्बर्टा के प्रीमियर जेसन कैनी का रद्द अमल कहीं ज्यादा मुस्बत था। उन्होंने ट्विटर पर काबीना के नए वज़रा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुलाजमतें पैदा करने और मईशत को फरोग देने के लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आने वाला छुट्टियों का मौसम कैनेडियंस के लिए अब तक का सबसे खतरनाक और महंगा साबित हो सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साइबर क्राइम में इजाफे के साथ ही कनाडा के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आने वाला छुट्टियों का मौसम सार्फिन के लिए अब तक का सबसे खतरनाक और महंगा साबित हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी फर्म मिकाफी की नई तहकीक के मुताबिक इस साल अब तक ऑनलाइन फ्रॉड में 33% कैनेडियन $500 या उससे ज्यादा का नुकसान उठा चुके हैं, जबकि 40% इजाफी ऑनलाइन फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। मिकाफी के माहिरीन ने मुतनब्बे किया है कि साइबर मुजरिमान अब पहले से ज्यादा माहिर बनते जा रहे हैं और उन एप्स को निशाना बनाते हैं जो हमारी जाती मालूमात को महफूज करते हैं, जिनमें क्रेडिट कार्ड्स का डाटा, बिलिंग की मालूमात और अकाउंट के पासवर्ड शामिल हैं, जबकि गिफ्ट कार्ड का लालच देकर सार्फिन को निशाना बनाया जाता है। माहिरीन की जानिब से इस किस्म के हमलों से बचने के लिए मुख्तलिफ अकाउंट पर एक जैसे पासवर्ड न बनाने का मशवरा दिया गया है, जबकि किसी भी ऑर्डर से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि वेबसाइट कानूनी है। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे अच्छी तरह से चेक कर लें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। एनवायरमेंट कनाडा ने टोरंटो में मौसम अबरालूद रहने की पेशगोई की है। दर्जा हरारत -2 से -6 तक पहुंच सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में मौसम अबरालूद रहने की पेशगोई की गई है। शाम के औकात में शहर में धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दर्जा हरारत -2 तक रहेगा, जो रात में -6 तक पहुंच सकता है। महकमे मौसमियात की जानिब से दोपहर के वक्त शहर में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि रात के वक्त दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई की गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
امریکی صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے 2020 کے صدارتی انتخابات پر انتہائی سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ یورپی یونین میں امریکہ کے سفیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کی سماعت کے دوران بتایا کہ انہوں نے یوکرین سے صدر کے سیاسی حریف کے خلاف کارروائی کے بدلے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے معاہدے کی کوشش ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات کے مطابق کی تھی۔ ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر ہونے والی سماعت کے دوران گارڈن سونڈلینڈ نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ امریکی صدر 2020 کے صدارتی انتخابات میں ان کے بڑے حریف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے یوکرین پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ گارڈن سونڈلینڈ کی گواہی پر سب کی خصوصی طور پر نظریں تھیں کیونکہ وہ ٹرمپ کے ساتھی تھے۔ امریکی عوام نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے سونڈلینڈ نے کہا کہ ہم نے صدر کے حکم پر عمل کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں کبھی اس بات کا واضح جواب نہیں ملا کہ وائٹ ہاؤس نے یوکرین کے 39 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی سیکیورٹی امداد کیوں معطل کی جو روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ خیال رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ڈیموکریٹ حریف اور نائب صدر جو بائیڈن کو نقصان پہنچانے کے لیے یوکرین کے صدر سے مدد طلب کر کے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ ٹرمپ نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس مواخذے کی کارروائی کو ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے جہاں کروڑوں امریکی ناظرین اس کارروائی کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کے 2020 کے صدارتی انتخابات پر انتہائی سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ نئی دہلی کئی دنوں سے بدترین فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہے۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 328 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں فضائی آلودگی برقرار ہے۔ نئی دہلی کئی دنوں سے بدترین فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہے۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 328 ریکارڈ کیا گیا جبکہ اتر پردیش ہریانہ کے علاقوں میں بھی اسموگ چھائی ہوئی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق فصلوں کی باقیات جلانے کے واقعات میں اضافے اور ہواؤں کی رفتار کم ہونے سے نئی دہلی کی فضائی آلودگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کریں گے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ ہم فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے پرعزم رہیں گے اور ان قراردادوں کی بنیاد پر پائیدار اور مستقل امن حاصل کرنے کے لیے اسرائیل پر زور دیتے رہیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں اسرائیلی بستیوں کے بارے میں واشنگٹن کے اعلان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے ایک سوال کہ کیا سیکریٹری جنرل کو واشنگٹن کے اعلان پر خدشات ہیں جو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور یہ عالمی قوانین کے خلاف نہیں ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی بستیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کا موقف جوں کا توں برقرار ہے۔ جہاں تک ہمارے خدشات کا تعلق ہے ہم سیکیورٹی کونسل کی متعلقہ قراردادوں سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے پرعزم رہیں گے اور ان قراردادوں کی بنیاد پر پائیدار اور مستقل امن حاصل کرنے کے لیے اسرائیل پر زور دیتے رہیں گے۔ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 2334 بیان کرتی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے بستیاں تعمیر کرنا عالمی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے اور دو ریاستی حل انصاف کے حصول اور جامع امن قائم کرنے کے لیے بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلامتی کونسل کا موقف برقرار ہے، ہمارا یہ موقف کل بھی تھا اور ہمارا یہ موقف آج بھی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔